Yan mga kabagis, pugay po muna. Ito po yung 12 power strike o parnis. Yan, ganyan po yung pag-execute nya. 12 strike po yan na malalakas na pag-strike ano po. Yan, side po tayo para makita po ninyo yung tamang pag-execute. Yan, ganyan po. Pang-atake po talaga yan ano po. Kayo po yung na-atake. Yan. Kabilang side po. Ganyan po yung pag-execute nya. Ayan, ganyan po. Madali lang po yan. Sundan nyo lang po yung video natin. Ano po. Ito po yung tutorial nya mga kabagis. Dandanin po natin. Bilangan po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan, ganyan po yung 12 power strike o parnis. Side po tayo. Bilangan po ulit natin. Yan po, position 1, 2, 3, 4. Yung 1 to 4 po, banda ibanda po yun. 5, 6, X po yan. 7, 8, slanting na rumpida. 9, 10, X po ulit. Tapos yung 11, 12, yan, 8 po yan. O yung 8 strike ano po. Ulitin po natin yung tamang pag-execute. Bilisan po natin, tsaka lakasan po, yan. Ganyan po yung tamang pag-execute niya ano po. Lalakasan nyo po, tsaka bibilisan nyo kasi po power strike po yan. Po guys.